हाय फ्रेंड्स एमके टीवी को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आपण माने निश्चित भाव सुभद्रा योजना विषय बहुत किछि जानिथिबे। वर्तमान समय सुभद्रा योजना को नहीं आसी बहुत गुड़े खबर जो खबर रे एणिकी सबु हितकारी माने आउ थेरे मध्य एथिरे आवेदन करि परिबे। देखंतु जो माने चाहुचंती सेबाने एबे वर्तमान समय रे आवेदन करिपारिबे। जदि सेमाने आवेदन करूचंती यार शेष तारीख केबे रहिछि हैला केबे रहिछि आउ पुणे जो मार्च 8 तारीख रे जो कहिचंती मार्च 8 तारीख रे मिलियो बोली कि टंका एही टंका केउ महिला मानको मिलिबो। जदि आपण मानको टंका मिलु नहीं ताहले आपण माने कौन करिया पई पड़िबो। एही वीडियो माध्यम रे आपण मानको सबु किछि इन्फॉर्मेशन कहिया पई जाउछि। तेणु करी कि वीडियो टिकु आपण माने धैर्य सहित देखंतु जा फल कि सबु किछि इन्फॉर्मेशन कहिदेबी। से पर्यंत आम चैनल को नुआ करी आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु पाखरे बेल आइकन सो ऑल बटन प्रेस करंतु। आपण मानको सर्वप्रथमे मु कहि रखुची जेउ हितकारी माने अछंती से माने जदि आवेदन करिसंती ताहले आपण मानको जदि एही जो गत फेब्रुआरी मास देखंतु बहुत सारा हितकारी को कहा जाइतिला फेब्रुआरी मासरे 5000 टंका लेखाए मिलिबो बोली। आपण माने जानिथिबे 5000 टंका लेखा कहा जाइतिला मिलिबो बोली कि एवं बहुत सारा लोक मानको मध्य टंका पाइछंती। वर्तमान एबे कहा जाइछि पुणी कोन ना मार्च मास देखंतु मार्च मासरे मध्य पुणी मिलिया पई जाउछि एई 5000 टंका मिलिबो हैला। ए 5000 टंका मिलियो बोली कि कहा जाइछि। तेणु करी कि सबु हितकारी तो मिलिबनी काहेकि ना से माने जदि ठीक भाବରେ तांकर सबु रिपोर्ट माने आमे जदि कहिबा तांकर सबु कागज पत्र जदि ठीक थाए ताले मिलिबो। तेणु करी कि आमु सर्वप्रथमे कोन करिबा ना हमर डॉक्यूमेंट सबु ठीक रहिबा आवश्यक ताले एथिरे जाई कि हमकु टंकाटी मिलिबो। ते मेन कथा हला जो माने चाहुचंती एथिरे आवेदन करिया पई वर्तमान समय रे एबे आवेदन चली भल भाव जानते बहुत सारा यूट्यूबर भाई माने भी आपण को सपोर्ट दौरान पकाउंट आपण मैंने वीडियो देखिकी जानी पार्थिबे। ताहले यार शेष तारीख केबे रही एटा जानिथिबे। अप्लाई करिवार मार्च देखंतु मार्च 8 तारीख रो आपण मानकू मिलिबो 5000 टंका पुणी मिलिबो। चतुर्थ पर्याय रे आपण मानकू टंका पाइबे हैला। एवं जो माने आवेदन करि नांती से मानकू मार्च देखंतु आपण माने मार्च 31 पर्यंत आउ थरे पुणी आपण माने आवेदन करि परिबे। तेणु जे माने चाहुचंती से माने आउ थरे चाहिले एबे आवेदन करि परिबे। जदि आवेदन करि नांती तुरंत आपण माने आवेदन करि नियंतु। आ गुटे कथा कहि रखुची सुभद्रा एमिति एक योजना देखंतु सुभद्रा एमिति एक योजना जा कि बहुत सारा लोक मान मध्य आज पंते भी से माने टंका पाई नांती। एइथि पई पाई नांती तांकर किछि ना किछि गुटे त्रुटि रहउची जा फल कि से माने टंका पाया पे अयोग्य रहउछंती। आपण माने बहुत सारा वीडियो मध्य देखिथिबे। आपण मानन कहि दउची आपण जदि जानिया पे चाहउचंती सब्सक्राइब कर रखंतु वीडियो को कारण सब बळे गोटे इंपोर्टेंट वीडियो पड़े जहा कि आपण माने प्रत्येक दिन देखि परिबे। देखंतु एठी जो रनिंग होची आपण एठी देखि परथे कोन सब लेखा जाउची आपण देखंतु। बारंबार वीडियो रो कहि कहि लोक माने भी प्रॉब्लम माने सब पडुचंती बार बार से कोन से वीडियो कहउचंती हम सुनिया पे राजी नहे। तेनु करी कि आपणकर देखंतु नंबर 1 गोटे हैला आधार कार्ड हैला आधार कार्ड
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା EKYC, ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଖାଲି ଗୋଟେ KYC ଯିବ ହେଲା। ଏଟା ଇ, ଏଟା କେ, EKYC KYC। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍, DBT। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା NPCI। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ। ଏସବୁର ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ରହିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିଥିବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଥରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯାଇକି ପୁଣି ସେଠି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ, ଏ ଯେଉଁ APPLY ଆପ୍ଲାଏ ସେ ଯେଉଁ କରିଥିବ, ସେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଥିବ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ସେ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ଠିକ୍ ହବନି। ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହରେଇବ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଉନି। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ କଥା ଧରିବ ଯେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି, ମୋର ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ମୋର ସବୁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମେନସନ କଲି, ପୁଣି କାହିଁକି ମତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆପଣ ମାନେ କଥାର ସମାଧାନଟି ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ବାସ୍ ବେଶୀ କଥା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏଡିଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜିର ଟପିକ। ଆଶା କରୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିପାରିବେ।